अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं हूं नवीद अब्बास। नाजरीन कराम, आज मैं आपको एक ऐसे मुकाम के बारे में तफसीलात से आगाह करूंगा जो कि न सिर्फ तारीखी अहमियत का हामिल मुकाम है बल्कि आज भी शहर गुजरांवाला का सबसे मारूफ मुकाम तस्वुर किया जाता है। कहा जाता है कि गुजरांवाला के वस्त में कायम इस तारीखी बाग को महाराजा रंजीत सिंह के वालिद महान सिंह ने तामीर किया था। शेरांवाला बाग सिख राज की कई निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी है। 1788 में इस बाग के अंदर एक बारादरी तामीर की गई जहां पर राजा रंजीत सिंह कचहरी लगाया करता था। इस बारादरी के चारों तरफ तीन तीन दरवाजे हैं जो कि 12 दरवाजे बनते हैं। इसी बिना पर इसे बारादरी कहा जाता है। ये बारादरी एक ऐसे खास अंदाज से तामीर की गई है जिसकी वजह से इसकी चारों समतों से हवा और रोशनी बैक वक्त पूरी बारादरी में फैल जाती है। फूल पत्तियों और मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार से मुज़य्यन ये बारादरी मुकम्मल तौर पर हवादार है। राजा रंजीत सिंह लाहौर मुंतकिल होने से कबल इस बारादरी में अपनी अदालत लगाया करता था और यहीं से अपने फैसले सादिर किया करता था। सिख सल्तनत बर्र सगीर में एक अहम ताकत बनकर उभरी। राजा रंजीत सिंह ने खालिसा सरकार की बाकायदा बुनियाद रखी और अपनी ताकत के बलबूते पर 1799 ईस्वी में लाहौर पर काबिज हो गया। खालिसा सरकार 1799 से लेकर 1849 तक कायम रही। बाद अज़ां रंजीत सिंह के जानशीन खालिसा सरकार को कायम न रख सके। अपने इस मनपसंद बाग में राजा रंजीत सिंह अक्सर सैरो तफरीह और चहलकदमी के लिए आया करता था। कहा जाता है कि ये बारादरी पहले 3 मंजिला थी, मगर 1992 में हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मौजूद तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक हुए। अवामी रद्दअमल के नतीजे में शेरांवाला बाग में मौजूद इस बारादरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। 2012 में इस बारादरी की बहाली और असर नौ तज़यीन व आराइश का काम शुरू हुआ और कुछ ही अरसे बाद पुराने नक्शों के मुताबिक इसे पुरानी हालत में फिर से बहाल कर दिया गया। जब मैं इस बारादरी के अंदर दाखिल हुआ तो मुतासिर हुए बगैर न रह सका। इस बारादरी का तर्ज तामीर वाकई बहुत दिलकश था। मैं वर्ताए हैरत में डूबा इसके अतराफ को देखता रहा और दिल ही दिल में रंजीत सिंह के मेमारों को इस खूबसूरत तामीर पर खराज तहसीन पेश करता रहा और सोचता रहा कि वो क्या ज़माना होगा जब रंजीत सिंह यहाँ बैठा शाहाना अंदाज में फ़ैसले सादिर करता होगा। नाजरीन, इस बारादरी से सिर्फ 100 गज के फासले पर रंजीत सिंह के वालिद महान सिंह की समाधि यानी कब्र है। रंजीत सिंह ने इसी बाग में अपने वालिद का 3 मंजिला आलीशान मकबरा तामीर करवाया, जिसे आजकल एक दीवार तामीर करके बाग से अलग कर दिया गया है। ये मकबरा अपनी असली हालत में मौजूद होने के बावजूद इस कदर खस्ता हाली का शिकार है कि इसे अवामुन्नास के लिए बंद करना पड़ा ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े या नुकसान से बचा जा सके। शेरांवाला बाग को कई अहम खुसूसियात हासिल हैं। मुमताज़ जय्यद आलिम दीन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शेरांवाला बाग में अपने पुरजोश खिताबात से लोगों के दिलों को गरमाया करते थे। मुख्तलिफ अदवार में शेरांवाला बाग एहतजाजी तहरीकों का मरकज़ रहा। ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक हो या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, हर तहरीक का आगाज़ यहीं से होता था। खाकसार तहरीक का मरकज़ भी शेरांवाला बाग था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ दीनी जमातों की एहतजाजी रैली का आगाज़ भी शेरांवाला बाग से हुआ था। शेरांवाला बाग में सियासी जलसे भी होते रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ अपनी पावर शो किया करती थीं, मगर अब ये बाग एक तफरीही पार्क में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लोग अपनी जहनी और जिस्मानी थकन उतारने के लिए आते हैं। पार्क में मौजूद मुख्तलिफ बेंचों पर बैठे और लेटे बुजुर्ग अपनी जवानी के अय्याम को याद करते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ नौजवान हैंड्स फ्री मुंह में दिए दबी आवाज़ में अपनी हीरो और लैलाओं से बात करते हुए दिखाई देते हैं।
ایک زمانے میں یہاں سول ڈیفنس کے اہلکاروں کی تربیتی مشقوں کا خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن مقرر کیا جاتا اور لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا۔ مقررہ دن سول ڈیفنس کے اہلکار آگ بجھانے اور متاثرین کو ریسکیو کرنے کی عملی مشقیں کیا کرتے تھے۔ ان مشقوں اور آپریشن کو عوام بہت ذوق و شوق سے دیکھنے آتے۔ اب شیراں باغ ایک عوامی تفریح گاہ کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایونٹ پر یہ پارک لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوتا ہے۔ عیدین ہوں، جشن آزادی ہو یا کوئی بھی مذہبی اور قومی تہوار ہو، لوگ شیراں باغ کا رخ کرتے ہیں۔ اس باغ میں علمی اور ادبی محفلیں سجا کرتی تھیں، جس میں گوجرانوالہ شہر کی پڑھی لکھی ادبی شخصیات ہر موضوع پر بات کیا کرتیں۔ یہاں تعمیری مباحث تو ہوتی مگر کچ بحثی نہیں ہوتی تھی۔ بارہ دری کی بالکل سیدھ میں اگر باغ کے فرنٹ کی طرف جائیں تو اکھاڑے کے عقب میں جمیل احمد بیگ صاحب نوجوانوں کو جوڈو کراٹے سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جمیل صاحب یہاں چیف انسٹرکٹر ہیں، جو کہ نوجوانوں کو کراٹوں کی مفت تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے جمیل صاحب سے جب استفسار کیا کہ آپ کراٹے سکھانے کی کتنی فیس لیتے ہیں تو جمیل صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنے استاد کے اس سبق کو جو انہوں نے مجھے دیا آگے نوجوانوں میں منتقل کرنے کی کوئی فیس نہیں لیتا۔ گوجرانوالہ کے نوجوانوں کو چڑے بٹیرے، گردے کپورے اور نہاریاں کھانے سے اگر فرصت مل جائے تو انہیں بیگ صاحب سے کراٹے ضرور سیکھنے چاہیے۔ شیراں باغ کا ذکر ہو اور گوجرانوالہ کے پہلوانوں کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ شیراں باغ کے فرنٹ پر 3 اکھاڑے ہیں، جن میں نامی گرامی پہلوان 3 لیٹر سردائی پی کر اکھاڑے میں اترتے ہیں اور اپنے حریفوں سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں۔ گوجرانوالہ نے دنیا کو بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان دیے، جن میں گوگا پہلوان، جھارا پہلوان، یونس پہلوان، شاہد پہلوان، اعظم پہلوان سمیت کئی دوسرے بڑے پہلوان شامل ہیں۔ مختلف عالمی مقابلوں میں ان پہلوانوں نے نہ صرف ملک و قوم کا نام روشن کیا بلکہ نوجوان نسل کو اچھی فٹنس بنانے کی طرف بھی راغب کیا۔ اب یہ گوجرانوالہ کے نوجوانوں پر منحصر ہے کہ وہ تکے کباب، گردے کپورے اور چڑے کھانے کے بعد اوپر سے سٹرنگ پی کر اپنے معدے کا ستیہ ناش کرتے ہیں یا کئی لیٹر سردائی پی کر اکھاڑے کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، میرے کئی رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کا تعلق چونکہ گوجرانوالہ سے ہے، اس لیے میں اپنی ذاتی تحقیق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ گوجرانوالہ کے باسیوں کا معدہ ایک عام پاکستانی کے معدے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ میں جب بھی کبھی گوجرانوالہ آتا ہوں، فتو منڈ چوک کے قریب کرما والوں کا فالودہ یا ربڑی دودھ لازمی پیتا ہوں۔ آپ یہاں جس موسم میں بھی آئیں، فالودے اور دودھ کا معیار ہمیشہ ایک جیسا پائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے میدوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، گوجرانوالہ پائندہ باد۔